तो बेटी जमा फेल को चलिए हां वही बेसी तो खाबे ना दुटा सीन दिए तारी खेले फिर जमा लेছি জামা কাপড় নাইটি আসো খাইনা রেখে দুটো খালি লেছি দে ফেলেছিলাম না কান মোনা নাইটি কাপড় পিঠা বানাবো কাপড় পিঠা বানাবো ওকে ছুটে গেল কাপড় পিঠা খারাপ লাগছে আইতি ঢাকা হয় না ওই ঢাকা হয় না আনন্দ করবে যদি সাল থাকে তো থাকবি আর কাপড় পিঠা ये सब ये खाम खाती एक मुख खाली वाला सिंह दे वाला করে ছো সহানা वाला वाला सिंह दे खाली ना हमर दियो हां सिंह तो है नहीं दुकान सिंह ये तो क्या হচ্ছে দেন তাও আমরা বেগুন দেই সিম দেই হার মনে হয় একদিন মাছ নিয়ে আইছি कैली माछ लिया ना हले आलू टमाटर या डिम आलू टमाटर या डिम और एक दिन मांग से लेकिन आज के चीज ऐसे ना हम भासुरी पिलेला এই মোবাইল রাখা एक खोले को हम तोरा बैठ लो तू पहर गए बरेले ওই তো লোক ওই खबर की আছে আমার কি আছে আমি কি বাত সাব कराते वो रखे जाले खासा भी साग दे सिम दे से देखो कौन की राम तू ना राना गले पहले तू लगा को राम ते काई दे और बेटी अंडा खावे तो हर बेटी की तो नींद के लगा लो तो उठा तो फेटे के खेली बेटा की और ले चला खा होते तू कान में खेले ले और तीन चार दी तो खावे किंतु पे हम लाइक को जाने तो किधर साग আছে রে আছে তো তুলা তো কি খাতা দি जाला কিন্তু তুমি তুলা গাম খাইতে পেছ না তো बात ছিল হবে তো মানে মাই ফের বানলে সকালে মানে বাত না খায় এখন ফের বানলে তেল মুখ খাবে মন সাবান হে পাই আর আসার মনি ছিল না মা কষি চোয়া তাইলা চোয়া দেওয়া বাবা কষি যাবে জি মা কষি যেতে দেমা पे इसे करना पापा कि हम पहुंचते कोई चीज है बेची से फिर हम ये नहीं लगा से जाबी ना फिर हम से हाथ जाওয়ার ইচ্ছা হয় না কিন্তু আমার বেটি যে দেবে তখন বলে কানবে মা কইছে তো ওকে পাঠাচ্ছি তো পাঠালে ওকে তুই থেকে যাচ্ছিস দেখেন মতো কাজ রাখতে দিয়ে নি আর পাঁচটা ধরে আসছে এই কোন ক্লাসে রে আমরা টেস্ট ক্লাস হ্যাঁ টেস্ট ক্লাস এগুলো মানে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এর মধ্যে দিতে লাগে